Знархтиликашита пазунгаутнабас терцавгат савтимакум кумма эфир информацион равагдабун студии габараты Ирина Райдян олсы біртай равагды сайрагдар тематыл. Интернет бастинат әнәк вақцытай, вақсырастаджын инвестакта пайда кәнзісті ног ғәтчін интернетай. Нәкат тәркәні ғәтсәғдіні қыттақ, сымазалта иссә фатхалжытынықма. Хорзахчыныр сыдысты грамотата әмә пристай ай вәттеліці әвзоңны вгәнжетән выдравдыст. فكنا الكمندر فخذ دريا غتر بنتون أرجدر ما ارتاج غت خذ در خوا كود ومجسك يوفي خلدست بيرا روغ автомашинته نروافر خذ در دم فيفتا أتسقطك أبرتسجاي بندفتا بتسخدون بيوجد الدر Robert August pacachadum budget maftiek ta fafildar kan ta khayt mazal ta easter tsedvedum fitsok fast budgetam fastok soldaroz fitsochat ya finansun khchte khurs barakkan taraf desta pachatun unidarun kostuat Jugos nefti produkt Respublika martog ana qochtse losne fadl khitsot suoga vardroista ama pachatun kostuat ta avansun fiktun ta 100% ekubofstoy we fastiagan shofertan zavgar finsundar sadakar sober artog alkay fakkayni swetsan wetse toster aham evenzinat ta fastiagan filder payda пацахадун газнама постановление ма ирен ройдет хишад лампенак дар касен ма уш постановление фарш мохандарна قطاق فینچون داری سویت خیمنم اخشا آفون رایدت داشتن مختاطع آفون رویتن بایدم روز نیفت مما وی فرش نیفتاق در آفون نگوخ بافتن بایدا منم شمی آخم رازدارینم کلو دیس من ایجز بویته و دیسه و دون آش постановление ما کاست فرش فاتوستاریسم گنن یفت زغن بنتون در نالی Alkamandar khorzen gundu produkte argamayagat karadil angum boskeistewi putvetam aftamay araje artaje krizisi fastiwegan fihalteste bira rog avtomashinata Respublika ma arlask artaje gat fakhozdar kanil kutkusens mit khayn rozer tapatsahadun unitarun kostuat Jugosnefti produkte direktor khasta khastkanak jikkoyt suslan ارتاگان یاد فخوز داریس روز در وش قطع شدیس من ایران کجا وفته فلان روز در ایران نفته در مبون نزاغه من بنتونر کاست نودی فلا ایران مخوت تگوشم بایدان مخوت تگ ویم بایدان یا را کلده در یا ماشینا تمف گرده در ما یا بریوسکای در مخوت تگ ویم بایدان من اومگسکا فلدر ارکاستیس کدام نخیردگی فرس قوستارت فتنگ داریس افتمانم نوجه گوستان دارت در شام بایداو داجمانم بوگوالانی من نیداونا در دیسا خم مومنت کش مومنت میدک بخاطر دستم مخ گوستان دارت ما نیماش دیسا پریستاویدیل جدی قامه کش شیران اسفگانم بایدام ماشیناتل میوردگی رالوسم بایدام نشور لودیس ما یا تا کدای رازم بایدام شارازم بایدام می ایران کد ایسکم فرستاتا ایس کد ایسکای فنده و چه پرابلم نای کیفند در کیفند لوبو دیماگ در فند خیشاد کوسگا فند چاستینا سیلیا نبونو ما زبادن کنم نیمه نکنم من فینین کنم کده رازم بایدام موش پروسیدورا تکد نبونو موویری نازهونش تو کاچیست وانه نو کد جاجی قوه دروس نیفت زاپرافکات افتاو آمدر Magro artaja khosake mashinata fikhaldistim midunan kayzaga naqav sakharstanishi bofitsanis aham transportni matstavdis tingbira ama al randar zirttoy farsungota kay bayzagast tsakham dar khatsa boratday brunay bayzagast injektorta ama viduni ma fikhald modurdar elektrika kayzaga naqav nevdis artag akhushnu avinaway fala shofer tfildar kanens we akhus ya mashinal chiaude wits shofertan bar is iftun kanan stansate artaja gada sarmagun pasport ardomen aham pasport qama آل استانسای در امفال خاص کنه کردوما و دن قمر آفدیسوی. نه ریسپوبلیک ارتاج غد برکت اکتانومتر ارتاج اکسپرس آنالیز پریبور برکنن تم گسکن. استانداردیزاسی اما مترولوژی کمیتیتن رازرتوی. سخم اینستانسی تا اما پروسیدورات رادس ارتاج سالم میا ماشینای باگران کن سواد ما. Нефть man лист договор. Каждый раз они, когда привозят вагон, получают, они на 4 машинах привозят сюда бензин.
Выше бензин, опечатывают, кажется, таможенный пост Ванелла. Масте аршам байдач сема, ма фажурам байдач, ма нис прибор хуйна октанометр. Ма определят октановое число бензина. Ма уже пломба такой сидит, таможня, вот теперь вот система. Ма протокол соразам шоферен кутта октанометр, октановое число. Эрмастер уж октанометр, в дисе бензиновое октановое число каше шаве нефтепродукты. Ма нефтепродукты кнаша мана ерен цахунч пио толполигота шедарта цахунч на вин определят кем. Ма фастограстаде юлдар шаве жах бензин нефтебазома. Досконально шаве базонам качественный умаем присадка танаеви. Витхета лаборатория. Амоханная лаборатория. Вот чашу заливаем бензин. И вот здесь моторный метод и исследовательский метод. Исследовательский должен показывать 92,0, а моторный 83,0. Вот здесь записано. Вот это исследовательский, вот это моторный. И поэтому мы определяем и протокол заполняем точно так же по этим показателям. Na Respublika Matsarta glasens ويغاد بركنن ارمست اکتانومتر برکنن تا فاگ نیسته یغاد را برکنن تا خیوی قوه خیمیک و لابراتوری ما آرویتن اکسپرتیز آخست سپاربونه وی فسترا برک وی آنالیز خادسک آخم لابراتوری تینم افوخستر چیو وی ایس استارابوله وردم تا ارتاک اکسپرتیز ما آرویتن لو تنگزنارخ na Respublika آخم لابراتوری کویت ود کرون ارتسویت مگرا ارتاک وی کن قطاگن اما امغو دیروز در نال خلیکوی ترانسپورتون فرسته تبل تلویرات سوتیت ماریانا گاسی تارسین اینفورماسیون را وقت آبون. خسری رستون گارجن تخت دل خیته و رسیاک فنزای استمار می دل خیتی میوم خیادیسنس کماندون شتابون آخورته و فلگت فرستم اپریلت زارزیم پلیگونه وقت سوزسته اخسته شتاتون اخسنگارسته. قاقن ناد مینیسترا د پریسلوژبه سید ریسپوبلیکای سرجت هم واجد هم سمیمات خصوی اما قاقن نوی صبر زیناد. در ترکنم اینفورماسیون را وقت. ارتمای من گورت آل رایون در انکوخسیا پیدا کنزست نوک اینترنت باستیناده و فست تا آخم باستیناده ایفتون گرچودست نه ریسپوبلیکای رایون تام. آس قطاق انبستکتن فاقز و زنیس ارمست غچن اینترنتی پیدا کنن قطاجنه فلما کمپانی آرخای درواج فسی و دیفتون گرچود زنیس کست بنت تیدر. دیما در ترکنزن نوات خسک کوست زرینه. خصوصی رستون فزند اینترنت باسیاده دکاغا پیراتر آسوخوتاک سرازنل فستاگوست بیر زرسدیس فلاقات تاگه بناتای نینگوست هفتمای تاوت سرستجی ریسپوبلیکای کستار مستری موبیلونا پیراتر میگافون یوجنای سیتیم ومنیا کست مپایدا گنج تردگایوت بیر فارسته والدای در باسیاده مگوراوغد امیز نارغ فدل نرنوگ اینترنت پروایدر فزندیما یوم ریسپوبلیکای آدم نفسیس کیسم زنغچم باسیات نه ریسپوبلیکای آفتخاینک بزلیمیت نپروادنو اینترنت چیفتون کنه و صفت منر ما اینک کمپانی لکتی نریدگم پایدا کنه بيرا فاترون خزرت سرجتم ودونن سزر ديس августа маймагора танаканай در интернет айсифтун канен ойфасе тарахизесте район там. Население в процентном соотношении процентов 35-40 города мы уже охватили. Район Целинников, Гафеза, Суворова, улицу Московскую. Ну, вот так в разные стороны. До августа месяца мы должны полностью покрыть весь город, а после уже будем рассматривать район. Компания генералон директор Коста Григорий Банасан гуттазарга биралазгун хазарт интернет мабаю канен клиентан лауа ими фон садасумем сармагун хазармата цепарми сумем. Мы предоставляем два вида тарифа. Это для частных лиц. Это 800 рублей. Это 4 мегабита днем, 8 мегабит вечером, ночью. И 900 рублей. Это 6 мегабит днем и 12 вечером. Вот сегодня мы расширили свой канал, и у нас теперь быстрее будет интернет наш. Чуть-чуть тарифы изменятся. То есть у кого был тариф 6-12, у того будет 10-20 мегабит. Компания архайда мануджидарис ю хорсхаттак бнетту фасиведен фазент косте бнеттем ам косте сифтун куттой дуен фонс квалификацион специалисте заган қава юктилекум яхи хорс керав дستاوره سیدر компания хам проектен тشنسه خاص کوتاتسگاتی رستونه قرمه اما ورسه در رегион тем аца компания лаккате чи пайда кане у дурайгун десте интернет басияде гадай
Я сама пользуюсь новым интернетом и хочу сказать, что я очень довольна, потому что раньше я не могла ничего нормально загружать. Сейчас у меня с этим проблем нету. Мы сделали огромный шаг вперед, и я надеюсь, что компания Югтелеком нас не подведет. Очень приятно, что в нашей республике появился новый провайдер. Я уже сама пользуюсь услугами Югтелеком. Интернет очень хороший, качество очень хорошее. Конечно же, надеюсь, что это качество интернета не изменится. А если изменится, то только в лучшую сторону. И, конечно же, чтобы цены у них были приемлемы и каждому человеку было по карману. Կոստը Զարինա Խարիբաթ-Արնոլդ, ինֆորմացիոն ռավախտ Աբոն։ قد نبسته قصدك دينات فلق جاجن ومني أودجا خاصة مساخت فسوا أن زكوني أما ومن طبيعي ما جرو فاستيوجتهم. برابليم أيورس كان إنسان رادون خط وقت سنس ريدو مازلت يوخم ريد رستجة أم بالون أورغانتي ما بنات ما أصد نيسن قرتر. أنا زاكوني قد ساخدن قطاقستر زيان خاصة نا أوفان بلاي أرزان. قد تيولتنگ در کالونس زاورایونه و من ما آم کوسه فنتاس خرخفادنای فلدر. اما سال بوندر قو بیره کوسه گونر مگ. آساس فیورال ما یفستما ارز قصدک زینت تم یقوستار ارز قاقنک پراکورور خاصیت گنادی و گنرالون پراکوراتورو اما زاورایونه میلیسی خیاد کوشتی مایومه آسد استشی خانتور قومه. سمای بابرک کنوی قد ساخدن فدل سم س واسفی کوسن کتوی وی. والده فای کوادراکوپتر فرس باسکرستوی قد اما سگای در رابرک قد کرات تسته اورد کایودست سپارستر بلاسم. سپیشالیست قدمگسکا و دونای آلچی در ایول کاترای ود ارتاد سپارکو با میدرم. فلسچیرال کتا و دونن نبانتست سرالاسن. آردم وقت خالدای لودیس و از لاسن автомашин азил. Ласка درسا ویت خینرا کتوی. По предварительной оценке здесь сумма порядка 60 тысяч. По закону, если ущерб причинен в размере 50 тысяч и больше, то это уголовно наказуемое деяние, предусмотренное частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Предусматривает в том числе реальные сроки лишения свободы. Мы сейчас будем фиксировать произошедшее и проводить оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, совершивших преступление. بناتون قد جس أنا زاكوناي قد ساخدن الزورجة بانسان كوتا زرجة وبيلت تاني كمان رطة ومن ما أصافون قد ساخدن بارناي وما يوال دايما قد قاقنن نورماتم جسكا راكالينياك سبلاس تسته ودون النرما نمر تناسه ورتوي أصق التجارستر سوار مستر وده مخيصا دن وزادل سرماغون فوند که بابل ورد کننز ساس قد راكالن قوه ويجورخست ويفستم Nakardım sayın bono bacıstan belastaya şivelester alıkutu. Sen borcustan. Mesela stero kan justam strafma. Mas se straf 20-kratnym rozmiarem wszędzie. Ma hasra tarifi sopisatiście koternej straf. Mesela sorostam akt. Акция сорожестан насаду 300 шевчесты. Юкубометру значит у якол хана 413 рублей. Мяйрен стажел сход канжесу. Да, 20-кратным размером ма штраф тахизм байдаж тенгуалиосты. Я сейчас же дуокте соростом. Дуодай мож фиштрафку том. Кашташте стенафарска. Ма бокостуй ма сарчахстом. Асас фиштрафку том. Ндарна бунишна. بارات قاقنا گورگان تاس رجیستراسی کننز انازا گونایت سقدرا کالن سرمست در رومانیایی و چسل خای دستگاه اندر فدراکند تزونگه در نیچی باکنه و من اما قد چی سغده و دونای رالک کننز اما رالاسنس اخصافه گون تدت روزا چی خوی تالدین اینفورماسون را وقت آبون سنفت افدستر سدیش ساردر سوختیناد کل تاکسوی نمل پاتساقادولیتسه کردیت جنس ولته سخی اکتیو نیرافدیسنس آیوا دخیتن فدز دخنته نردر تا آس آخرادون اگدون سالدر آخرگانی نگای باست تکودوی سمدیسون نفت رافدست سه کردیاتنسن این ارم بردو افجتیمه انبالون ارغز کتا نوات خسک گوبوستا گنده در Ացրավդստվինը մարբասը դստը կուլտուրա ամայի վադվարժետա ամսակոստը տարավդստույ կուլուտը ակսոյն ումıl ayvattı patsaxadu litsey qumılganinakta kasıta xast ırçadısты xitsan fadızdaxantı. Nıfkanını xayadu kasan xozan umavdıssağı ayvattı litsey çar yasara stefastama ama yaxitsan zinad. Amsıvalatı nıfkanını axurkanınc barzondam vazadıl profesyonalta. Vıdonu kurdiyat amanteştin arxaydı farsı atsa xuradun vagdunu kast festi kurdiyat cinsıvalatı birafaltarta. Abundar tanıfkanını ayvattı табу ганджите хорстал мантану вахтой, а в зонг в ганджите косты там. Я могу с полной уверенностью сказать, что лицей – это кузница будущих кадров
в сфере культуры. Это не только художники, там и хореографы, музыканты. Я знаю, какую работу там проводят в этой сфере. Хочу огромную благодарность выразить директору, основателю лицея. Я в очередной раз восхищаюсь и говорю, что выставка прекрасна не потому, что здесь изумительные картины, но и потому, что здесь изумительные авторы этих картин. Вы показали видение мира таким, каким, может быть, мы взрослые давно его не видим. Вы показали сочетание таких красок, такое буйство цветов, что, поверьте, подходя к вашим картинам, у одних хочется веселиться, у других грустить, у третьих задуматься, а у четвертых просто подумать, надо же, они увидели то, что, казалось, вижу только я. Авзонг Навганджитан Лавардерцет кадограмматата амаприста. Благодарность объявляется Кутаевой Аделине за профессиональное участие в выставке работ юных художников Государственного лицея искусств имени Аксуколиева. Равдества Марбахот той айват лицей раздаре равагдун тедар. Сейчас я посмотрел коротко картины, сразу чувствуется вот как рука преподавателя, так и собственный талант вот наших юных художников, уникальное чувство композиции, гармонии цвета. Еще мне очень понравилось, что вот здесь есть целый ряд работ, которые, они нарисованы в разных стилях. Есть графика, есть живопись, есть совсем разные стили. Где-то тушь, где-то карандаш, и совсем разные стили. И все они на одном уровне и сделаны одним человеком. Сечин хайфас тамамохан бонтест авзонг навганджит има ан хасканен удун радзер той ахам ирт амахицент има тафадл нафтаканен масад сиразан гарткане уйфадл. Честно говоря, у меня нету конкретного вдохновления. Я вдохновляюсь, наверное, скорее всего, природой нашей родной. И смотря на горы, меня обычно мама возит в различные очень красивые места. Что вот душе угодно, вот что хочется, вот какие цвета, вот, не знаю, нанести на холст. Так пишу свои картины. Да, очень часто такое случается. У меня уже появляются какие-то идеи, хочется перенести на холст, но все равно как-то получается по-другому, в моем стиле. Пацахадон лицеах органинакте костетай саифенгай дар бомборанис ацах радон уагдонес валатима кодестер костсаут самайсенса курдиот райхалуй ой. Юравдест арбаю арбамберт котта бира ирт амаив костета касетарен bird вавжетылны уақтуй бира арф ама варсак талманта хумане маневканена айвады сайрагнысану цардер as сухсина давдисен ама адам махор зардайвак авзарен канен. Гобуста гвенда куст Александр информацион раахт абун. Информацион раах дартар кәнін спорт хабарта. خورس انتز بافتت نی سپارسمنت گوخته. ایغا قوستار زدخت نبسته سپورت رازمسه دقت تاگم. خیزن فدز دخن تنیم بس تاک سپارسمنت افدیسن زید تاک خورس برکننده و دون نمتس بوکس در. سا آرخایدن سن سپورت ورجتیما افدیسن و یه نسرمگون سپارتیونا فلگسک خوریت باتراز در. Խուսար իրեսուն է բոքսան վեզադ ռախաս նոջը բերզուն տարան վեզադմը, ու զուրագստն է բոքսյուր տացը բարեկեն են տարադյոտու եվրիսն հոդուն։ Ֆծախատ նա ռեսպուլիկի սպորտի իստորիեն եմզը խուն սպարսմենեսիս ավզենք տխսան վարասի չիմպիոնատը ավզիստ պրիզյուր։ Ախեմ ստարենտես բավտըտ ալբորտը սուսլանը կուղտը։ Ești borhamă de ficial Dagestan este că varhundiski merte că Dagestan este mai șpărant Thomas Brad ima Madrid aș de cât sima cu sânge calștar Madrid să mai jaxata cu tu Rusia mai stima spusam dar văstiu manu jax poșata cu tu Սուսլանը ներխորս ֆադատիս ավզենք տխսան Եվրոպա չիմպիոնատը խաղադրայսնան։ Ну, чуть-чуть нас не хватило, немножко уступили. Но опять-таки он попал в сборную команду страны. И сейчас будет сбор, пока первый этап в Кисловодске, второй этап подготовки к первенству Европы будет в Москве проходить. Там уже будут отбираться первые номера. То есть у нас есть шанс, если он спарринги проведет удачно, попасть и поехать на первенство Европы, которое пройдет в Болгарии, в городе Албена. Ալբորտը Սուսլան տրեյնիրովկա կանը սպորտիվոն կոմպլեքս Ալիմպը, ոեմ կուսնց բերզուն կվալիֆիկացի տրեյներթը։ Իզարս տասը խոթայ տրեյնիրովկա թավազնց տրեյներթը խասիթը Վլադիսլավ, գեբերատը Գամլետ, սանոկոտը Ասլան, ամա ծուսիթը Իդգար։ Ավզոնք բոքսյուր թիմը մաֆակուսը, ռազդարը զնգուն բոքսյուր Ալբորտը Ֆելիքս, կեսը արխայտը իլու է զոդարվազը կատիգորիը։ Նոքսեզոն իրուն բոքսյուր տան ռադյոտտա անտշնը։
Ну, этот год мы начали удачно очень. У нас, во-первых, Тибилов Тамерлан нас порадовал. Он в юниорах выиграл первенство СКФО. Это для нас очень хороший результат. И сейчас вот Албуров Руслан финалистом первенства России стал. Тренер Тамис Старпланта. Солдар меймасын фестестеце и рестахадрайсистевудун. Сейчас также Тибилов Тамерлан проходит сбор в составе сборной России в городе Сочи, откуда он поедет на международный турнир в Челябинск. Вот. И также Албуров Руслан поедет сейчас в Кисловодск. Сейчас у нас 10 числа старшие юноши едут в Ставропольский край, там первенство юность России, тоже, которые являются отборочными на первенство России. Также 1 числа, 1 мая на тренировочный сбор поедет Албуров Алан. После долгого перерыва, у него травмы были. Сейчас вот проведет двухнедельный сбор в Приэльбрусе, после чего будут отборочные профсоюзы тоже к чемпионату России. И там он примет участие. Նրավզունգ սպեցիալիստեմ տրեյրով կոքանը ծպոր բոքսյուր է ֆլդեր։ Բոքսը սեկցիմը կեյֆանդը բոսան վդուն նմաս նոջը ֆլդեր գոսիտ մուրատը անտստը դեֆեստը։ Կացը յախիդան ցակլ ֆինին կուտո ավզունգ բոքսյուր տանդար խուրզովար կեյս դունի ստալը սվևն։ Бесспорно, большим плюсом оказалось то, что Мурат Гасиев такой успех. Дети хотят подражать, и больше приходит детей заниматься, и есть на кого равняться. И мы в пример, конечно же, ставим именитых спортсменов, и дети тренируются с энтузиазмом. Работает круто. Խասիտը Վլադիսլավը նխաստեմ գես կեսամիս բիրե քուրդիաչին բոքսյուրտը, կեցտե Վերեն Ստրնուց։ У нас дети очень талантливые, то есть никого списывать не надо. Мы даем возможность показать себя всем детям, как бы. Даже бывают дети пока слабенькие, но мы их вывозим по мере возможности, чтобы они проявляли себя с лучшей стороны. И потом уже как кто себя показывает, мы на тех больше акцент ставим. Олимпия спортивный зал тренировка катавасынанис апат вовертдар авзунг боксюрта размасыдата хеймосынцевы Аллаха зуна хустер. Хочется выразить благодарность от нашей команды Бибилы Владцамаза, который нам регулярно помогает в поездках. Также ехали дети на сбор тренировочный в город Анапу, где нас поддержку оказал Бибила Владцамаз. Также поблагодарить трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы Таймазова Артура за помощь в налаживании связи с регионами России по боксу. И руководству Олимпа, у нас все условия. На спортсментен секухте бофтет фитсаг старантыстыта, ама тренер танса разыславет нуджи берзун тарнысанта, ама нартырнынс удун сахаст кенема. Хурите батрат чихуйта Альдина информацион равахт абун. ما كروم بتن بازونگه کندستم افدام آبریل نبسته بونغاده برکنن تیمه. Znavra rayonu özəni sirt bonğad vəldə fəqarmad bonay fintəsıq səvi 11 gradusu. İrt bonğad özəni zav rayonu dar vəldə fəqarmad bonay istəsiq səvi 6 gradusu. Axın bonğad özəni squay say dar vəldə fəqarmad bonay xərdəsiq səvi 6 gradusu. Leningori rayonu dar irt bonğad vəldə fəqarmad bonay iftəsiq səvi 6 gradusu. Axın bonğad özəni snə Respublika istarica çıxin valı dar vəldə fəqarmad bonay iftəsiq səvi 6 gradusu. Ахамедистина информацион службе басат тагундир мәҗите албундерно сардуазат хурс хабар тәфәдә малнарадун фин балдма эфире.